इंडियन टैक्स सिस्टम उपरे यह हूँ एक एल इन वन गाइड जो मात्र किछि मिनिट आपण जीएसटी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ऑल टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम इनपुट टैक्स भली समस्त बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम सहज भाषा रे बुझीजिबे। जदि आपण टैक्स नाम शुणिकी कन्फ्यूज हो जाती तेबे ए वीडियो शेष पर्यंत निश्चित देखंतु कारण ए वीडियो परे आपणको टैक्स विषय उपरे समस्त कन्फ्यूज क्लियर हो जिवो। सर्वप्रथमे गोटे कथा बुझंतु टैक्स माने गवर्नमेंट आम पाखरु नेउथबा सेही टंका जहा द्वारा रोड हॉस्पिटल स्कूल रेलवे पुलिस भली पब्लिक सर्विस चली थाए अर्थात आमे समस्ते मिसी देश चलाइबा पई गवर्नमेंट को टंका देउछु सेही टंका को टैक्स कहा जाए। एबे प्रश्न होची गवर्नमेंट आम पाखरु टैक्स केमिति निए मुख्यतः दुई प्रकार रे प्रथम होची डायरेक्ट टैक्स द्वितीय होची इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स माने आपण इनकम ऊपर सीधा सड़क लागुवा टैक्स जेपरिकी इनकम टैक्स आउ इनडायरेक्ट टैक्स माने आपण कोनोसी जिनिस किनिबा किंबा सर्विस व्यवहार करिया बेले दउथबा टैक्स जेपरिकी जीएसटी। एबे गोटे उदाहरण बुझिबा धरंतु आपण गोटे शॉप रु 100 टंकार चॉकलेट किनिले सेही चॉकलेट उपरे जदि 18% जीएसटी लागुची तेबे आपनकु 118 टंका देबाकू पड़िबो। एथिरु 100 टंका ऑनर शॉप रखिबे आउ 18 टंका गवर्नमेंट पाखरे जमा करिवे। सेही चॉकलेट को जने स्टूडेंट किनंतु जने डॉक्टर किनंतु किंबा जने करोड़पति किनंतु जीएसटी समस्तक पई समान रहिबो। सेथिपई इनडायरेक्ट टैक्स को सब बेले समान धरण टैक्स बोली कुहा जाए किंतु डायरेक्ट टैक्स सेमिति नुहे। एठारे जार इनकम अधिक साधारणतः से अधिक टैक्स दियंती आउ जार इनकम कम से कम टैक्स दियंती किंबा किछि क्षेत्र टैक्स देबाकू पड़े नाही। तेणु गवर्नमेंट रो रेवेन्यू मुख्यतः दुईटी उपाय आसे इनकम टैक्स और जीएसटी। किंतु एठार आ गोटे प्रश्न आसे जदि जीएसटी समस्तक पई समान ताले गवर्नमेंट याकू किछिटा फेयर केमिति करे। यार उत्तर लुचिछि जीएसटी स्लैब्स भितरे। गवर्नमेंट सबु जिनिस उपरे समान जीएसटी लगाए नाही जिनिसर आवश्यकता अनुसार जीएसटी रेट लगा जाए। जेपरि आमर दैनंदिन जीवन में दरकार होउथबा जिनिस किछि खाद्य सामग्री कृषि सह जड़ित जिनिस किंबा किछि मौलिक सामग्री एगुड़िक उपरे जीएसटी कम थाए किंबा केतेक क्षेत्र में शून्य मध्य होई पारे। अन्यपटे जो जिनिस गुड़िक लग्जरी बोली धरा जाए सेगुड़िक उपरे जीएसटी अधिक होई पारे। उदाहरण स्वरूप धरंतु आपण गोटे होटेल रहउछंती सेटारे टैक्स एक प्रकार होई पारे किंतु जदि आपण गोटे लग्जरी होटेल रहउछंती तेबे सेठारे जीएसटी रेट अधिक होई पारे कारण गवर्नमेंट रो धारणा हेउछि जे लग्जरी स्टाइल बाछुछंती से तुलनामूलक भावे अधिक टैक्स देई पारिबे। एहीपरि किछि प्रोडक्ट उपरे केवल जीएसटी नुहे सेस मध्य लागे। तेबे आपण एबे पचारिबे सेस कोन सरल भाषा रे कहिले सेस होउछि जीएसटी किंबा अन्य टैक्स उपरे लागुथिबा एक अतिरिक्त टैक्स। यह साधारणतः दुईटी कारणरू निया जाए। प्रथम कोनोसी विशेष गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को फंड करिवा पई द्वितीय सेहीपरि प्रोडक्ट उपरे अधिक टैक्स लगाइबा पई जहाको गवर्नमेंट कम व्यवहार हेउ बोली चाहे। उदाहरण स्वरूप सिगारेट तंबाकू एवं किछि लग्जरी व्हीकल उपरे सेस लागि पारे कारण एहीपरि प्रोडक्ट गुड़िक सुस्थ पई क्षतिकारक किंबा लग्जरी कैटेगरी भितरे आसे। एबे एठारे आ गोटे इंटरेस्टिंग प्रश्न आसुछि आपण जेतेबेले दुकान किछि किणंती जीएसटी तो आपण देउछंती किंतु सेही जीएसटी को गवर्नमेंट पाखो किए पहुंचाए। उत्तर हेउछि बिजनेस ओनर। आपणको ठारू जीएसटी कलेक्ट करी बिजनेस ओनर निर्धारित समय रे गवर्नमेंट पाखरे जमा करंती किंतु सबु बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करबा को पड़े कि एवं सोशल मीडिया रे लोके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कथा कहंती सेटा असल रे कोन। एबे आसंतु जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट को बुझिबा। अनेक लोकंक धारणा थाए जे बिजनेस आरंभ करबा संगे संगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करबा को पड़िबो किंतु सेटा सब बळे सत नुहे। गवर्नमेंट किछि टर्नओवर लिमिटेड निर्धारित करिछि जदि आपणको बिजनेस से लिमिटेड रु अतिक्रम करे तेबे आपण जीएसटी रजिस्ट्रेशन करबा को बाध्यतामूलक होई पारे। जदि लिमिट थारु कम अछि तेबे अनेक क्षेत्र रे जीएसटी रजिस्ट्रेशन छडा मध्य बिजनेस करि पारिबे। एबे धरंतु आपणको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अछि आपण जणे कस्टमर को 50,000 रो सर्विस देले जदि सेथिरु 18% जीएसटी लागुछि तेबे कस्टमर आपन को 59,000 देबो। एठारे 50,000 इनकम नुहे सेटा आपन को बिजनेस रो वैल्यू आउ 9,000 जीएसटी जाकु आपण गवर्नमेंट पाखरे जमा करिवे। एबे आसंतु सबुटारु कन्फ्यूजिंग टॉपिक
ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ବୁଝିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ 1 ଲାଖର କ୍ୟାମେରା କିଣିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କିଣିବା ବେଳେ GST ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏବେ ସେହି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବେ ଏବଂ ସେହି ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କଷ୍ଟମର ଠାରୁ GST ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କଲେ। ତୁମେ କ୍ୟାମେରା କିଣିବା ବେଳେ GST ଦେଇସାରିଛ, ପୁଣି ସେହି ବିଜନେସ୍ରୁ ଯେତେ GST କଲେକ୍ଟ କରିଛ ସେଥିରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା GSTକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ବରଂ ଏହା ଡବଲ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏଲିଜିବିଲିଟି ଗୁଡ୍ସ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା GSTକୁ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଶେଷରେ ଯେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେବ ସେତିକି ମାତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ GST ଉପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ସାଲାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏବଂ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଓନର ସମାନ 10 ଲକ୍ଷ କମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବ କାହିଁକି ଅଲଗା ହୁଏ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ସାଲାରୀ 10 ଲକ୍ଷ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବ କରି ଯେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିବ ସେତିକି କାଟି ବାକି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ TDS କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ସପ୍ ଅଛି। ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷର ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି କଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ କମାଇଲେ, କାରଣ ଏହି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସପ୍ର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସାଲାରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶି 42 ଲକ୍ଷ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଫିଟ୍ କେବଳ 8 ଲକ୍ଷ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ 50 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଫିଟ୍ ଉପରେ ହିସାବ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଓନରମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ର ଏକ୍ସପେନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ସୁବିଧା ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବୋଲି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ଅଫିସ୍ ରେଣ୍ଟ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସାଲାରୀ, ର ମେଟେରିଆଲ, ବିଜନେସ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଜନେସ୍ର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ଟିଭି କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ ଭେକେସନକୁ ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବୋଲି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେପ୍ରିସିଏସନକୁ ବୁଝିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷର ଏକ କାର୍ କିଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ କି? ନା, ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ। ଏହି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଡିପ୍ରିସିଏସନ କୁହାଯାଏ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆସେଟ୍ସ ଉପରେ ଡିପ୍ରିସିଏସନ କ୍ଲେମ୍ କରିହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜନେସ୍ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହିସାବ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସାଲାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ଓନରଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୁଲ୍ କାହିଁକି ଅଲଗା। କାରଣ ଜଣେ ସାଲାରୀ କମାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଚଳାଇ ପ୍ରଫିଟ୍ କମାନ୍ତି। କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟପିକ୍ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାଛିବେ ବୋଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଥମେ କିଛି ଇନକମ୍ ଉପରେ 0% ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତାପରେ ଥିବା ଅଂଶ ଉପରେ 5% ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତାପରେ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ସ୍ଲାବ୍ ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଲାବକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନକମ୍ ଉପରେ ସେହି ରେଟ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲାବ୍ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମାର୍ଜିନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରିଜିମ୍ କଥାକୁ। ଓଲ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ର ସୁବିଧା ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ PPF, ELSS, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିମ୍ବା କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ଇନକମ୍ କମିପାରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ 1.5 ଲାଖର ଯୋଗ୍ୟ ଡିଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଧା 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଡିଡକ୍ସନକୁ କମାଇ ବାକି ଇନକମ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବ କରାଯିବ। ଏହା ହିଁ ଡିଡକ୍ସନର ମୂଳ ଅର୍ଥ। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍କୁ ଅଧିକ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଡିଡକ୍ସନ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସହଜ ରଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଭଲ? ଏହା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଡିଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଡିଡକ୍ସନ୍ ନାହିଁ,
ଏବଂ ସରଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଲକୁଲେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ର ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇନକମ୍ର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଡେଡିକ୍ସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ରିଜିମ୍ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଇନକମ୍ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଜିଏସ୍ଟି କେମିତି କାମ କରେ, ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ସ, ଜିଏସ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିସ୍, ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ vs ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।